जों दिनै কয়েকটা ব্যাপার নরবাই কক সালাইয়ানো হিন্ন নাউনো রিংমানি নরব সময় রিকা বেলাইনো খামুকা তাম নিহিমা তিনি নি হাই যে দিন আবুংখা চিনি তিব্রাসানি জীবন বা জাতিনি বাগৈ বেলাইখে ইম্পর্টেন্ট তাম নিহিমা তিনি হাই 15 অক্টোবর 1949 দিন চিনি স্বাধীন ত্রিপুরা সদ্য স্বাধীন 12 বর্ষবাই যোগদান খাইকা এবং যেদিন সিমি যোগদান খাইও দিন সিমিনো চিনি হা কমাখা বড় কমাখা চিনি হানি উপর রুল কমাখা চিনি শিক্ষা সংস্কৃতি যতন কমাই থাকা শিক্ষা দীক্ষা কমাখা जों সম্পূর্ণ বইনি উপর পরনির্ভরশীল থাকা সমস্ত বিবেচনা খাইয়া কই जों 2009 সাল মার্চ মাস যে কমাই থামানি মানিরাंनो তাইসা রিগেন খাইनायनि बागै যত মিলি ওই सेपारेट स्टेट एडिशनल बेस खाई जोंनो सेपारेट स्टेट हिना नांनाय हिनै जों डिमांड खाइले माने कारण सेपारेट स्टेट नो बनो एकमात्र क्षमता नो पॉलिटिकल पावर गुरनाय निनि भाषा नि लैंग्वेज निनि शिक्षा बाइकै नों निजिनि इच्छा मत खाइमा आबोने नाय अबहिन्न जों खाइले माने जों आबो आरो थां सकका किन्तु বিভিন্ন লিডারनि বিভিন্ন মতামত दङ बागै जों आबो सांमलिया जों चिनि गुलो थां सकलिया जों फेलियो रुंगा इन द मीन टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रद्युत किशोर देव बर्मा बिनि लीडरशिप ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिने एक डिमांड रेस खाइया रेस खाइया कोई दाबो निनि सारा त्रिपुरा मोटामुटी मथा हिने मथा आबो चलै दंगो मगे जों आइबेप त्रिपुरा हा पार्टी खा खायो जे त्रिपुरा लैंड स्लाइ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानानि आबो ते तु गान हिनि जंगा खायो मायानि कोक साइया आबो तुक नाय कारण त्रिपुरा लैंड हिंगाकैनि একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর রিজার্ভ দঙ্গ जों মনসানে একটা বেস খাই যেকোনো একটা সানে বনং স্পেসিফিক হিंगाकै বহাই মানা বাখাই হিंगाय মনিখাই তাগো কোনো স্পেসিফিক এরিয়া রিজার্ভ করিখো হিंगा আবকতাই বকক তংলাই जों মনিক जों থাকাই মাসে त्रिपुरा हा जों কোনো ক্ষমতান বাগিয়া কোনো এমএলএ সিমনি বাগিয়া বা কোনো এনজয় খাইনা বাগিয়া বা মনো নিনি ইমোশনাল একটা কাট নঙ্গ খাইয়া কই जों थांयाबो मन्दिर जानानै पुना आपति चिनि गो करि जों पुलासां खाइलाय पुरनो जे खाइमान खाइगा नर होदो साइमान नां 2000 सालनो ता अनिमे सुंगेता चालाय दंमोनि आं 2000 सालनो एम चालाक्सै ने बरक ताबो 21 বছর পরে তাক বরক एम चालाय दं दाबसि को खाय जों आफुन साइमा खाजे जे सिस्टेम म चलै दंगो এবং যেভাবে এডিশনাল ক্ষমতা অক্ষমতা বাই কিছু খাইমানানো করে जों अबस्था लाइया मैं ताबो कखैंखा चिनि त्रिपुरा जाति ताबो একটা কনফিউজ गो दं ना त्रिपुरा लैंड ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि ताबो सरकार जानाय दं दगायसा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि ताबो एडिसिव सरकार जाय दंखा निनि त्रिपुरा लैंड मा प्राय 17-18 तामनि 10-11 वर्ष चलै दंखा आबो ताबो मालाय मेयाखौ गानाबा थांमैया ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माबो आबो बेनि कोनो स्पेसिफिक एरिया रो करिबाय जों एकटा संदेह बनेबो दं आपसि कखाय ओंखाय ता चिनि कखायनखा जे एक्टर जे प्रोविजन जे पावर दं माने आबो टीटी एडिसी एरिया हो टीटी एडिसी नि अथॉरिटी नि अंडर आफानरि रिजार्व थुन आरोनि जागा बालायनानै
आरोनि जायगा फालायनानै आरोनि रेभिनिउ कालेक्शन खालामनानै आबो जाते करे आबो टीटी एडिसी जारा चालक हमनाय बं थांनायनि थां सकदों कारण टीटी एडिसी हा एरिया ओ एरिया जदि आनी जगह बाही करना आओ बुझाई mana हंकाय आनी जगह बाकी सेटल ननिया आबो बुइनो साइड हंगाय ओ जगह फालायमा बो आं जिरानि फांथुन आबो ओ सफाइया कोइनि आउट सफाइया को रेजिस्टर खेबेना हंगाय आबो नियमनि बायरे आबन बागै जों सानो दे 1961 The Tripura Land Revenue and Land Reform Act jatuh mani abani power abani putri jatuh mani abat TDIC risau ek number dabi. Engkai jadi second dabi jatuh angka ini sudah hati orang ya. Ahawo bo borok tong absi borok kota. Nang niji jadi ahau ni na hangi buni borok bisi pai sopo gangga kai ha tong hani aha ni kuno miling kering kang যেমন তাও তিন তিরবার রাজ্য ha kai sini tong he bui aw bagi cinta minka ni tibralenda grada tibralenda aro thangi a pecha bisi thangi a oi jeng diman khai ga jen special census sini tibrasaro busuk tongkho awon bagi census khajana thun o tirpura haw busuk ti tibrasa tongkho immediately যথারীতি যথাশীঘ্র আবো খাইনাং থম কারণ जों फाइना फाइन थां दं आम बागै जों चिनि दाबिवा आबो नारका आबो साबो खाइमाने हिंगाय आबो केन्द्र सरकार खाइमाननाय अजे सेन्सास नि काम आबो गानिनि 2 नाम्बार चिनि दाबि 3 नाम्बार चिनि दाबि ताम नार हाबो जों শুধু বরং হেঙ্গা বরং বন আইনটি ব ওই এলাকানি বড়গিয়া ব সিটিজেন ইয়া আবো সাইনা বাগৈ নিনি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু খাইনেন ক্ষমতা নক সাইডামান সেবিয়া আকি जों যখন এই 76 আং যখন ক্ষয় করে দং হ্যাঁ 76 যখন ক্ষয় করে দং আপ্রচিনি ना बगै परीक्षा ना बगै मो सर्टिफिकेट दरकार जों तामा खाइमा फ्रो ओ आगरतला फै आप्रो आगरतला पश्चिम त्रिपुरा और से फै काटमा खेबि जों दियान इनके आपा अन ताबु डिविजन लेभेल हका इनके चिनि क खाइन खा जों मनो सारा नयो जे ताबु सिटिजन इश्यू खाइ जे क्षमता आबो एडीसी एरिया बरं बगै एडिसी अथरिटी थानि रिजाल्टन आनी हा आनी शासन साबो तंनाय साबनो सिटिजन हिनरमनाय आबो आं साइमाननाय 4 नम्बर जे दिबानखा একটা জাতি গোষ্ঠীনি বিনি তরনানি লংনানি হামনানি সিনানি বাগै এডুকেশন কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট ओ एडुकेशन नो बुनिया गोरी तुनी महिया आबुन बागनि चिनि डिमांड खेंखा टीटी एडिसिने आन्डारो একটা एग्जामिनेशन बोर्ड खाइजानांथोन टीटी एडिसिनि समस्त हाई स्कुल दङ आ बोर्डनि माध्यमे चिनि त्रिपुरा सारानो आबो कन्डा खाइनानैथोन आबो जों कन्स्टिट्यूट मा खाइने आबो जेनेबा दाबि पाशापाशि टीटी एडिसिन आन्डारो একটা ইউনিভার্সিটি খুলগানাंथु परिपूर्ण शिक्षा व्यवस्थानि बागै तांगे मध्यमानो नारदा हिमबा चिनि मेजरिटी बायदि yang bahabo যদি চিনি थानि सिटिजेन थि बिसि खाइनान क्षमता जाकां गाय जों बरक साइन ओरिमान किन्तु बुंजागौ माबाय आबो जों साइमेयां दं निना हानि जता सामाबो
Ani ha sabo manai sabo pangai ati ti edisi misingo bo boro pai pini abu chung saisi mi abu as di sai bano angdane bono sairi man tona ba ani edisi ni je office to mani ni juna pai ni sabjulan ber je khomodari mano o khomota jona nang thun tangni edition examination committee khaijak nor saida manga saimiya godobam front sorkar dongfuru chinti prasaro এমন খেয়ে রেজাল্ট অঙ্ক যত রেজাল্ট আছে 200 চিন্তি পাসার মধ্যে খেয়ে আপনি তুমি অঙ্ক গিয়া এগে মো ওর 76 নিসিমি ওর বহুত খাজার মানি जों পরখের মানসিমি তাবো বসে চলে প্রায় নিদি 45 বছরের মতো চলে দমদমা বছর পরীক্ষা থম পরীক্ষা হইও এই তিপ্রাসা মাসা বুড়ো স্টেন খাইকা ফাসুন খাইনি তাও খানে যাকো নাকি নিজম খাইলে সেটা দাম দংবা খাই বোট এবং আবো খুবই দরকার একটা ইউনিভার্সিটি দরকার ইউনিভার্সিটি और जे खानामानी खाइन खा चिंती प्रश्न 50 दिन बिसिल लाई दिया यूनिवर्सिटी चिने यूनिवर्सिटी खुलो कान गए बने रेजाल्ट होनो जाई जों बोनो मार्क নাই বলে ভবিষ্যতে বিনি লেকচারার মানান বাগে প্রফেসর মানান বাগে অসুবিধার বনিয়াগ বনি চিনি অনেক ক্ষতি খা গাবন বাগে না মো চাইটা দিমান আর নাম মাধ্যমে নর যত জায়গা ন অঙ্গই রহকাই চিরিতি প্রেসার ও সাইমানথন এবং অব নিনি যত জায়গা প্রচার হাকাই মজে তিনি যে ইস্যু চলতি সামানি আব হা পাইলাই থানি ফাইলাই থানি जिरानिया बरफते आउटला फैन नंगो अनेनि मोहन को बरफते और फैन हंगला अनेनि औरनि जंबुजरानि बरफतो दाबो आरन फाल माननाय माने जतो दिक दियानो निजिनि याको प्लानि अब एकटा प्रसेसटा जेहेतु जों दाबो नेनि डिमान्ड खायदान जे खेगलाय दंखा एकटा के टिप्रालेन एकटा के ग्रेड टिप्रालेन बुफ्रो मालायनो बुफ्रो सगलायनो आबो साइसे मालिया बनबगे मो इम्पोर्टेन्ट जेटा दं माने जों मा चाइता डिमान्ड ना रखा प्रचार होनाय এবং মথা আইপিএফ টিবল রিকোয়েস্ট খাইনাই যেহেতু অজাগাবো নিনি রাজ্য সরকার বো নিনি আইপিএফ টিবল দং দং বরবো জাতি বগি কাহামনাই ন নিনি টিটিআরডিসি বো মথা চলে দং দং বরবো চিনি জাতি বগি কাহামনাই 20% বগি সুতরাং চিনি ত্রিপুরা পক্ষ থেকে চিনি রিকোয়েস্ট নাই ম ডিমান্ড ন বড় বকিচা কনসিডার খাইছন বড় বকিচা পর্যবেক্ষণ নাইছন যাতে করে जों যতনি মিলি ওই ত্রিপুরা সারংনো চিনি জাহাতনো নিনি কুচু কলক কাহাম গাই ত্লাং थामानान जा आबोत जों आबो आरो थां सकका किन्तु বিভিন্ন লিডারनि বিভিন্ন মতামত दंना बागै जों आबो सांमालिया जों चिनि गुलो थां सकलिया जों फेलियो रुंगा in the meantime under the leadership of Pradyut Kishore Dev Burma bini leadership of Greater Tripura land ni ekta demand res khaiya koi dabu nini সারা ত্রিপুরা মোটামুটি মথা হিনি মথা আবো চলে দং দং মানে जों आइपिएफ ত্রিপুরা হা पार्टी खा खायो जे ত্রিপুরালেন স্লাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানানি আবো তে তু গান হিনি জঙ্গা খাयो মায়ানি কক সাইয়া আবো তুক নাই কারণ ত্রিপুরালেন হিঙ্গাকাইনি একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর রিজার্ভ দং দং जों মনসানে একটা বেস খাই যেকোনো একটা সানে বনে স্পেসিফিক হিঙ্গাকাই বহাই মানা বাখাই হিঙ্গাই মনিখাই তারবো কোনো স্পেসিফিক এরিয়া রিজার্ভ রিখো हिंगे आबो तेबो कोक तंगाय जों मनिक जों थाखाय मासे जों तो माखाय त्रिपुरा हा समग्र त्रिपुरा सेनायो हा जों त्रिपुरालेन नि बो बिपक्षया निने गेरता त्रिपुरालेन बिपक्षया निगाय जों मो सेनायो जेटा ग्रेटा त्रिपुरालेन सामनाय रक बर एकटा स्पेसिफिक एरिया लैंड दंदमा लैंड बा हान हबले नों যদি ল্যান্ড অফ দ্য স্পেসিফিক এরিয়া খাই আবো দিনে দাবিতে একটা হলো একটা
nini hal gang thang ma che bo jodi specific hi dabi ke gai au jong gerata te mo gai একটা স্পেসিফিকেশন হাকাই জনসাধারণ পরিষ্কার নাই जों পরিষ্কার নাই এবং जों বাউনা সমর্থন খাইতানি ভবিষ্যৎ আবুবো তিন ভাগে সহসনাই সানা অবশ্যই নখাই তাহলা যেটা সামান মাখাই তো গাহাম গগ্ন ইমিডিয়েটলি যথারীতি যথাশীঘ্র আবো খাইনাंगथं কারণ जों फाइना फाइन थां दं आं बागै जों चिनि दाबिव आबो नारखा आबो साबो खाइमाने हिंगाय आबो केंद्र सरकार खाइमाननाय अजे सेंसासनि का आबो गानिनि 2 नाम्बार चिनि दाबि 3 नाम्बार चिनि दाबि तामनार हाबा जों শুধু বরং হেঙ্গি আ বরং বন আইনটি ব ওই এলাকানি বড়গিয়া ব সিটিজেন ইয়া আবো সাইনা বাগৈ নিনি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ইস্যু খাইনান ক্ষমতা নক সাইডামান সেমিয়া আকি जों যখন এই 76 আং যখন ক্ষয় করে দং হ্যাঁ 76 যখন ক্ষয় করে দং আপনি না বাগৈ পরীক্ষা না বাগৈ মো সার্টিফিকেট দরকার जों तामा खाइमाफ्रो ओ आगरतला फै आब्रो आगरतला पश्चिम त्रिपुरा और से फै काटमा खेबि जों दियान इके आपा अनो ताबु डिविजन लेभेल दि होका इके किनि को खाइन खा जों मनो सारा नयो जे ताबु सिटिजन इश्यू खाइ दि क्षमता आबो एडीसी एरियान बरं बगै एडीसी अथॉरिटी थानि रिजार्टन आनी हा आनी शासन साबो दंनाय साबनो सिटिजन हिनरमनाय आबो आं साइमाननाय कुनु गरै निनि दिल्ली थाङै खायनार जों जेनमो ताबु जे डिमान्ड सामाननो जों हयतो डिसेम्बर नागार जों अरो खमलं थाङैयाखै हयतो बा निनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायनानै जेनमो दं जिनासो फानबो गरैखो किन्तु खाखाय खाम दं बरक दाबु दुइटा बर दल दं बरक खाय गाहाम जों बङाबो साबुत खायो এবং যদি আবো দায়বারথं थैयांगाय बालाय गाहाम ना कारण आपनि खायाखै শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ সংসদীয় ও যে দাবি খাবো রিয়েলাইজেশন খেমে বাস্তব পর্যন্ত গেছা আপসুকো তে সমতনে স্যার লেনারক মিটিং ও মানজাগি নাই দা চিন হেনবো সব ফাইসো বইয়া চিঠি ফাইসো বইয়া যে অলরেডি आं बारले तगंखा जों थांसोनाय कारण जों मुभमेन्ट बगै सब समय प्रस्तुत दं जेकुनो पजिटिभ मुभमेन्ट जों आरो दंनाय आपसुको त्रिपुरा सानि गाहामनि बागै निनि मेडिकल तो जों आरो सायागो किन्तु मेडिकल जेटा कलेज रक आबो बेलाइन दरकार खलक माहाय दरकार उनका खलक माहाय तो चावो उनका जों आबादा तो यूनिवर्सिटी बाय बोजिनि बोर्ड एग्जाम से बोर्ड आबो चिन आबादा चिन दाबि दंरा खादा आपसिको जों आबो आरो थां सकका किन्तु বিভিন্ন লিডারनि বিভিন্ন মতামত दं बागै जों आबो सांमालिया जों चिन गलो थां सकलिया जों फेलियो रुंगा In the meantime, under the leadership of Pradyut Kishore Dev Burma, bini leadership of Greater Tripura Land ini একটা demand রেস খাইয়া কই যাবো নিনি সারা ত্রিপুরা মোটামুটি মঠা হিনি মঠা आबो चलै दं मलाई जों आइबेप त्रिपुरा हा पार्टी खा खायो जे त्रिपुरालेन स्लाइ गेटा त्रिपुरालेन मानानि आबो ते तुगान हिनि जंगा खायो मायनि कक साया आबो तुकनाय कारण त्रिपुरालेन हिंगाकैनि একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর রিজার্ভ দং जों মনসানে একটা বেস খাই যেকোনো একটা সানে বনাং স্পেসিফিক হিंगाकै বহাই মানা বাখাই हिंगाय मनिखाय ताबो कोनो स्पेसिफिक एरिया रिजर्व करिखो इंगे आबो ताइबो कोक तंनाय जों मने जों थाखाय मासे
ত্রিপুরা जों কোনো ক্ষমতা নিবা গিয়া কোনো এমএলএ সিট নিবা গিয়া বা কোনো এনজয় খাইনা গিয়া বা মনো নিনি ইমোশনাল একটা কার্ড নগো খাইয়া কই जों थांयाबो मन्दिर जानानै कुना आपति चिनि गो करि जों कुलासां खाइलाय पुरनो जे खाइमान खाइगा नर हयतो साइमान नां 2018 न तागो अनि मे सुंगेता चालाय दंमोनि आं 2018 न एम चालाक्सै ने बरक ताबो 21 বছর পরে তাক বরক एम चालाय दं दाबसि को खाय जों आफुन साइमा काजे जे सिस्टेम म चलि दं दंगो এবং যেভাবে এডিশনাল ক্ষমতা আ ক্ষমতা বাই কিছু খাইমানানো করে जों अबस्था बायदिया ओमफ्राय दाबो कखाइनखा जोंनि त्रिपुरासा जाति दाबो একটা कनफिउज गो दं ना त्रिपुरालेण्ड ना गेजेर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरालेण्ड नि दाबो सरकार जानाय दं दगायसा गेजेर त्रिपुरालेण्ड नि दाबो एडिसिभ सरकार जाय दंखा निनि त्रिपुरालेण्ड मा प्राय 17-18 10-11 বছর চলি দंखा abo tabu malay meya ko ganaba thangmaya tabu grata त्रिपुरालेण्ड mabo abo bo beni kono specific area ro koribai जों একটা সন্দেহ গনিব দং আপসি ko khai ngata chini ko khainka o je একটো যে provision যে power dong মানে abo tt adc area abo tt adc ni authority ni under ro आफानरि रिजाक्थुन आरनि जागा बालायनानै आरनि जागा फालायनानै आरनि रेभिनिउ कालेक्शन खायनानै आबो जाते करे आबो टीटी एडिसी जारा चालक हमनाय बं थांनाय थां सकतम कारण टीटी एडिसी हा एरिया ओ एरिया जदि आनि जागा बाहाय कांना आ बुसाय माना हंखाय आनि जागा बाके सेटल नानिया आबो बुइनो साइड निंगाय ओ जगह फालायमा बो आं जिरानि फांथुन आबो ओ सफाइया कोइनि आउट सफाइया को रेजिस्टर खेबिना नगै आबो नियमनि बायरे आबन बगिन जों सानो जे 1961 दि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जेतो माने आबनि पावर आबनि प्रोग्राम जेतो माने आबो टीडीआईसी रिसो एक नंबर दाबी ओंखाय तिनि सेकेंड दाबी जे दांखा निनि थुद हा दंखैया आ हावो बो बरक दं आपसि बरक कोथा नों निजि जुदि आ हावो निना हाङै बुनि बरक बिजि फाइसबो गांगाय हा दंखानि आ हानि कोनो मिनिं करिं थां जेमन दाउटिन त्रिपुरा राज्यो हा गायसिनि तंगहे बुइ आ बागै चिंता मिंगा नि त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आरो थांगिया पेचाबि थांगिया वइ जों डिमान्ड खैगा जे स्पेशल सेंसस सिनि त्रिपुरा सर बुसुक दंखो आवन बागै सेंसस खायजानां थुन ओ त्रिपुरा हाव बुसुक त्रिपुरा सा दंखो 4 नंबर जे डिमान्ड खा একটা জাতি গোষ্ঠীনি বিনি তরনানি লংনানি হামনানি সিনানি বাগै এডুকেশন কিন্তু সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট ও এডুকেশন ন বুনিয়া গরি তুনি মাইগা আবুন বাগনি চিনি ডিমান্ড খেইনখা টিটি এডিসিনি আন্ডার একটা এক্সামিনেশন বোর্ড খাইজানাংথুন টিডি এডিসিনি সমস্ত হাই স্কুল দङ आ बोर्डनि माध्यमे चिनि त्रिपुरा सारावनो आबो कन्डा खायनानै थुन आबो जों कन्स्टिट्यूट मा खायनाय आबो जेनेबा दाबि पाशापाशि টিটি এডিসিनि आन्डाराव একটা ইউনিভার্সিটি खुलिजानांगौ परिपूर्ण शिक्षा व्यवस्थानि बागै तांनि मध्येमा नारदा हिमबा